Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Ahoj, vítam vás do dalšího videa a dneska se vlastně podíváme na kousek příběhu, dozvíme se něco nového, co tady máme dělat a právě teraz myslím máme navštívit o hodinu zahraničení, uvidíme co nám tam ukáže, to se naučíme odtamtud, to mám nějakou rostlinku, hned beru a potom bychom se hned koukli na další hodinu a tam je myslím už nějaké zase útočné kouzlo, tak se hned vrhneme i na to. No nic, dost kecaní a rovnou jdeme. To nějaké kouzla? Jo, ten oheň vím, že jsem chtěl potom vyměnit, ať se naučíme to nové kouzlo, ale teraz to řešit nebudu. Je zámek a jdeme rovnou na příběh. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. A mandragora, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone! Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get some... I wonder if hippogriffs not grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's Nice. see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? No nic, jdeme zasadit Dittany's restorative properties tu make it a kytku. vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor To Sharp's docela class. dlouho bude. 10 minut, to tu určitě nebudu Well čekat. done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now,
what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Wow. Kousající zelenina. Paráda. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Dobre, tak jdeme najít to zelí. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Jo, dík. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab it. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Tak. Bereme si to zelí a hodíme to na panáka. Look at that. To je agresivní zelí. They could get their mouths on. Mum planted some in her garden last year. Incendio! Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Určitě, budu po nepřáteli a ze zelím. Tak, vezmeme kytičku. Rovnou to tomu sbíráme, si to ještě co je. Já věděl, proč to použít. Tak, jdeme zpátky. Zastoupeně učitelkou. And with that helpful reminder as to why we should always wear our drag. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. No, nic proti, ale starání se o zahradky to není nic pro mě. Já bych radši nějaké pořádné ty boje. Hej, když mluvím já, tak mi neskaky do řeči, dík. Radši nějaké ty souboje. Tady máme zase nový úkol. Tak uvidíme, jo, my jsme chtěli vlastně se naučit to nové kouzlo, což bych určitě chtěl ještě před tou další misi, kde to je mapa, ne úkoly. No, hodina lektváru to počká a tu máme, co tu máme naštěme. Tu nějaké nové kouzlo, to hned jdeme splnit. To zase bude kus. To je, to je. Není zase tak strašné. No tam zaběhneme, naučíme se nějaké zase nové kouzlo. Mělo by to být nějaké útočné. Vyslovovat to určitě nebudu anglicky, to už se nevidím strapnit. Toho bylo už dost. A to bude ta profesorka, že? Vlastně.
I hope you're able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Tak, tu máme F-ko akurát. Rada. A bylo to těžké. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. No určitě si to přehodím. To je na milý range, to se mi nechce. Tak si útočí na dálku. A zatím tu nemám nic víc, co bych chtěl. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Tak, a my jdeme rovnou, co to je, no. Revelio. Jo, my si musíme označit a rovnou jdeme zase pokračovat příběhem. Si ho označíme, nebudeme se nějak zdržovat. Počkat, tu jsem viděl rovnou. Jo, máme tu ohynek. Doufám, že to nebylo někdy jinde zas. Zas poběžím nakonec ještě větší dálku, než jsem mohl teraz. Revelio. Tak a my jdeme na tu hodinu Lektvaru. Počkat, to jsem to viděl, je to tu? Tohle potřebuju vzít. Levioso. To jsou další XPčka navíc. A už máme dokonce level, nice, parada. Tak už to, aby se mi otevřel ten strom talentu. Nevím, kdy se mi to otevře. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around.
Já jsem, že dovednost, My jaké parents štěstí. considered keeping me home from school this year after the... Srandista. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. I have enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. vybuchne a bude to I'm moje afraid I vina, can't ne? help you. I understand. I'll sort something else out. No, to doufám. Keep your... To ani nebylo zamčeno. Revelio. Tak, co tu máme? Tady to stenek. Vezmu topírko, ale pro sebe. A well-prepared witch or wizard always. Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Jo, to všecko? Aha, dobré. And now we add the mallow sweet, and that's To už all. jenom počkat. What's happening? Wait, Kde jsem it's to not supposed slyšel? to... Ah! Dobré, nebudu to hledat. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Tak, to ve. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. Super. Tak se mi stává student, který I leze think each of us has učitelům had do enough zadku. excitement for Paráda, one to, co day. si vždycky Class přál. is dismissed. Jo. No nic, dost takých My roots are going to leap vedlejších from Gareth's inspiration for the úkolů, rest of term. abych nějaký pořádný. Tu máme něco, se mi tu odemklo, nějaký nový úkol. Ty lektvary to tež asi není nic pro mě. Tak, nudné. Nejsou příběhy? Musím asi počkat, než se to objeví. Zatím se tu proběhneme, uvidíme, jestli tu něco najdeme. Greetings, Aha. young Slytherin. Máme co, to bude nějaká Scrope knows blbost, about the ne? old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see. To je kus. Dobre, tady se And don't portneme, nebudeme se zdržovat. Tak, už jsme tady. Co máš ty pro nás? Revelio.
Tu budeme hledat vzkazy, Who is paráda. Scrope? To je zase nějaký nový úkol. Teď se rychle podívám, co to je za... Jo, to je tohle pořád. Už mi to tak po ledě skočilo. Revelio. Accio. Můžu? To je pěkná blbost. Tak, ale my si poradíme. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Toul. Tak, tu nějaké chatce. Tu dýně. Stráž. Tak. Jak v pohodě, ok? Revelio. Down to the water's edge. A tu něco máme, tu něco This někde better not be a máme. trick. Revelio. Tady, paráda. Šálu. Možná si ji rovnou oblečeme, ono to vlastně dává nějaké ty staty. Což by se nám hodilo. No, 24, to je dost větší. Můžu prodat, to tu dokonce nedává nic. Tak, a my musíme jít dolů k vodě. Vyskočíš to? Jo, nějak jsme to zvládli. Revelio. Levioso. Accio. Dobré, nechtěl. Dobré, proč se neaktivuješ? Jsem myslel, že se to nějak otevře. Accio. To ještě posunout? Ne? Dobré, nebudu se zdržovat, jdeme na tu. Vždycky něco uvidím a začnu se nějaká blbostma zdržovat. Tohle bych měl dělat mimo natáčení, aby jsme se tak na blbostma nezdržovali. A rovnou jít příběhem. Ale ne, já se prostě nemůžu pomoct. Něco vidím. Co musím bavit. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both.
Nikdy I shall do nevíš. it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Teď jsem se škrabal a Scrope nevím will wait right v here for oku you. a nevím, Best co of mám luck udělat. finding your Nevadí, no. purse. Jak na to přijdeme. To docela všecko napovídá, nám to ukazuje. Co a jak máme dělat, takže to není to, co obavat. To je červené. Jo, žabička. To víš, že jo. Expelliarmus, Levioso. A se zasekla. Jo, máme malý damage pořád ještě. Protego. Expelliarmus, Levioso. Jo, to nenazvedne, ne tak těžka. Máš kamen do hlavy. Dobré, žabu jsme nějak dá tu je další, dokonce 2. 3. Expelliarmus, 4. Levioso. No paráda. Ty vidíš, kde máte? Já nemám rád ty červené útoky, já vždycky to pomenu. Ne? Co mám tomu vyhybat? Expelliarmus. Expelliarmus. No, to mohl dočtít, ale tak nestíhá tady v tom ruchu dělat všechno kolem toho. Expelliarmus. Ale nestih. Ne, to bude, au. Opa. Expelliarmus, Levioso. Accio. Ne, mi došly lektvary. A jestli ty teda čemu nevyhnu, tak je asi po mně. Tak si na blbých žábáků mrdu. Expelliarmus. Hurá. Ještě jedna. Prosím. Pojďme neudělat blbost. Levioso. Expelliarmus. Ne, voda ne. Expelliarmus. No ty brďo. To bylo těsné. Už jsem myslel, jak jsem spadl do té vody, že už je po mně. Dobře, teď si mi doplní život. Abych si fakt asi měl udělat nějaké ty lektvary aspoň na ten život. Tak. Pane, že tu umíme plavat. Why Když would nás I voda need a piece nezabije. of toast? I suppose that's where it goes. Could it be? A visitor? Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago.
Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Tu nic jiného nemáš. Mapa, rozsvítit svíčky, chápeme, někde na mostě. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. No, pane, že tu ve věcách se šalou v pohodě. Ale tak proplavky se mi nechtělo. Jaké balony? Revelio. Pojď. Ne, hodu já šípku. Jsem to, že to skočí normálně. Takhle. Tak, no, omlouvám se, ale prsty někde mám. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. Phew, that boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. Uf. Dobre, to jsme splnili. A my mají někde za tím duchem. Nepíše tu, odkdy jsou ty talenty. Nepíše. Postupuji hlavním příběhem. Jo, to se snažím. Co nám odemklo? Ještě tohle, tak. Ne, nemám rád, jak tu jsou ty vykřičníky, ale kašlu na to. Nebudu teraz se zazdržovat další věci. Vždycky přitom zavřít oči radši. Revelio. Tak, už máme nový úkol, setkej se s zakázaným lese. Jak je to do... Typicky 900. No tak to... Tam se rychle portneme někde, jestli tam můžeme. Tady, šup. To jako běžet nehodlám. Tady... Počkat, tam je špatně. Tudy. Ty zvuky se mi vůbec nelíbí. Co to bylo? Aha, oni tam chudák. Já to je chudák žába, ale ona je otravná. A si tam zdržujte, já proběhnu. A tu je to.
stán a tam je truhla, to můžu ještě rychle vybít. Potom bude nějaký souboj, bo nevím, jestli tady ten díl vůbec bude souboj, samé lektvary a blbosti. No tam vypadá, ale neumím. Já proč dávám spell na zmiznutí? What Nechtěl, co jsem chtěl. Tady měly být blesky. Asi se to nějak buvilo. Můžeš jít prosím tady, na druhou stranu ohrady? Halo? Vykašlu. Ty to tu vyberu, no. Ty tam buď za tím plotem. No je prohrála proti plotu. Pane. Takže musím na její stranu. To je druhá věc. Accio. Expelliarmus. Levioso. Dobré. Takže bude trochu silnější. A fakt neměla lektvar, to se hodí. To se hodí a pokračujeme v misi, nebudeme se zase zdržovat. No level. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Jdeme na to, no. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Ale jak bys mi tam nepomohl, akorát bys mi tam vykecaval. Nic, tak možná nějaký souboj bude, to tak vypadá. Revelio. Kentauři. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. To se musím podívat na tady tu stavbu. Kamínku a tam byly nějaké zvířatka, nevím, proč se mi svítili. Asi je možná půjde potom nějak chovat. A ještě asi daleko. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Tu máme. There it is. Just as Jackdaw described. Co si zase vlastně mohli přehodit? No co mám toto? Radši dám ten oheň. Dám tak, ale máme víc těch útočných spelů a nedávám pořád tu neviditelnost. Intramuros.
jasné, že to nebude jenom tak. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. But that was unimpressive. Oh, potato! Well done. Expelliarmus! Au. Incendio! No, Leviosa! pozor, I won't let Expelliarmus! Incendio! Leviosa! já mám ten... Jau. Accio! An utterly pitiful display. Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Je potřebuji další nějaký spell nebo nějaké kouzlo na dálku. Že ten ohýnek tady je na blízku a... Vždycky ho dám zbytečně. Dobře, jdeme do té jeskyně. Zjistíme, co tu máme najít. Revelio. Dobře, tu máme nějaké přístroje, tím asi otevřu tu bránu. Počkej, to je kámen. Na rozbítí. Dobré, kašu tam. Impressive. That must be where all this leads. Dobré, moc jsme nějak postavili. Casual visitors down here. Kdyby pavouci. Any of my spells will help me through this. Ale hodně na blízku ten spell. Expelliarmus! Levioso! Proč zrovna pavouci? Stupefy! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Ne, pode mnou. Stupefy! Já mám rád, jak se nabije to vždycky to mocné kouzlo. Že to dá velký damage, ale někdy to aj dá fakt dobré efekty. Revelio! Fuj, to je tak hnusné ty pavouci. Že tu nebude nějaký giga pavouk. I'm not gonna touch those. Ugh! Accio! Accio! Levioso! Levioso! Expelliarmus! Protego to je... Incendio! Stupefy! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Potato! Stupefy! Stupefy! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Potato! Stupefy! Ne! Já jsem si to nevšiml. Pojď tam tak. Počkej, já jsem... Ne, já nezapalil toho střelce. Zdalo, že jsem ho zapalil, jak se připravoval na útok. Revelio. A nic, škoda. Sbíráme z nich ty věci, to se potom dělají lektvary. No je plné. Mě zajímá, co v tom je. Třeba něco vyhodit, co je úplně... No, brýle. Teď nám dávají, beru hned. Když nám dávají nějaké bonusy, tohle hned vyhodím. Je to lepší prodat, ale nemáme teraz čas určitě někde odcházet to prodávat. Rovnou si odklikám ještě tohle. Dobré. Svíci, kolik chceš, teraz tě kašlu.
Co tu máme? Šála, paráda, slabší. Tak. Šála silnější. To už je lepší. Ale teraz to měnit nebudu, ono to nebude o tolik silné. Potřebujeme se dostat někde dál v tom příběhu, aby jsme se dozvěděli více. Takže já se vracím. Jejda, mane. Hop, hop. A. Nemůžu si pomoct, musím se tu podívat. If I could summon that platform to me, I could likely get on it. Accio! Not a headless skeleton in sight. Plný, když už jsem tu šel, ale to potřebuji vzít. Zase budeme muset něco vyhodit, to je tak blbé jít na nějakou misi, když máme plný inventář. Vím, že on ten inventář tam jde potom těma vedlejšíma misema zvětšit. Ale na to teraz nemáme čas řešit. Zase šála, já se zdržuju, aby mi to dalo horší předmět. Paráda. To úplně nadšený. Jo, ale vždycky to je to pokušení. Můžu se na to vykašlat, ale v hlavě potom, co by tam bylo něco dobrého. A já jsem to nemohl získat. Dobré, urychlíme tvou smrt. Aha, vzadu. Myslíš se? To je fair play? Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so can I. Třetí. Takže to... Dobré, to bude první asi. Teď jsme to stihli. Počkat, to ještě stavíme ten most. Ještě není všechno. Revelio. Tu máme peníze. To je taky hnus, fuj. Já si vůbec nechci ani představit, že by tak ty pavouci nám tu chodili. Wow. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Že tam něco je. Já nemůžu. Já musím. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Expelliarmus. Incendio. Protego. Chtěli jsme se ubránit. Levioso. Accio. Jako nevím, že je dobré si toho pavouka ještě přiblížit sobě. Incendio. Levioso. Accio. Expelliarmus. Protego. Dobré. Ráda, zvládli jsme to nějak. Tady nebudeme se zdržovat. Co tu je? Takhle vezmu ještě tady, zase mi to napíše plné. Dobré, tebe kašlu, já si za to nebudu vyhazovat, abys mi dal nějakou blbost. Už musím běžet.
Strašně dlouhé. Revelio. Než se někde dostanu. To asi nahoru. Yep. Tak, další truhla, jenom zkusím. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me. Máme tvary, to se Where hodí. could he be? Kde si tu je? Je ten vozík. Kde pak je ten vozík? Tady je. Akio. Tak, otázka. A kde se mám přesně dostat? Je truhla. Zase. Jo, tam jsem byl, takže to bude vpravo. Další truhla. No, ale počkat, když... Přece byl, ne? A co bych si vozil? Jsem trochu zmetený. Akio. Dobře, jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Bylo jasné. Já tu moc nechci, tu jsem začínal, to musí být tady někde. To musí být někde tady. Not a headless skeleton in sight. A já vím, že mám všecko, ale to jsou dvě. To stojí za to. To rychlovka. Dali, vstup. Vstup. Musím dát mi aspoň něco dobrého. To je lepší, než mám teraz. Dobré, to je lepší, když to vypadá strašně, a to je horší. Dobré, mám baborať teraz, fakt. Revelio. Dobre, tu vím, že ne. Zeskočím dolů, já to kašlu. No, seskoč. Tu nemám přijet náhodou? Dobře, tam je tohle, no. To já vím. Já jsem tam vůbec nemusel být. Zase. More spiders. These can't be there. Jack. Ima. Potato. Stupid time. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Ne, už zalezl. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Accio. Abych měl být na cestě, ten oheň. Se vždycky přitáhnu. Ne. Ne, ne. Jsem věděl, že se to stane. Expelliarmus. Incendio. Levioso. To mi teda tak spadl na hlavu. Expelliarmus. Masný útok. Levioso. Incendio. Levioso. Accio. Nice. Expelliarmus. Incendio. Protego. Farewell, monster. Dobré, zvládli jsme to. Já tu co zase ty?
Já jsem to myslím někde viděl. Jsem to a jo, stihl jsem to. Už to vidím vzadu. Už to vidím. Takže ještě nás čeká jeden boj. Určitě. Jo, ale oni jsou nějací velcí. Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? No pojďte. Dobré, jeden minus. Protego! Stupefy! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Expelliarmus! To bylo dobré. Leďte ke mně. Incendio! Expelliarmus with the song roots. A fakt to stihl, jo? 30 mi nelíbí, ale tady. Tak, pojď. Expelliarmus! Incendio! Levioso! Accio! Aha, na zelenou tě nemůžu ani přitáhnout. Že jsem na nabitý ten silnější právo. Expelliarmus! Tak Incendio! možná jsem si mohl nechat teraz. A tohle. Jsou dva. Expelliarmus! Incendio! Ne. Já jsem myslel, že tam ten, že ho odzbrojím a... Oni mají silné útoky všechny. Můžu dávat shield. Expelliarmus! Incendio! Levioso! Aha, trochu naškrábli. What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? To nevím, ale byl to jenom kousíček, co to je? Revelio. Can it be? Percival se jmenuje. To mi něco říká. To s tou Morganou a tak dál. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do.
As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Aha. Fany, ale mám, talenty, konečně. Konečně máme ty talenty, tak se rovnou tu můžeme podívat a nějaké si tu naházet. A zvednu všechny 3, to přitáhnu, to bych si určitě tež dal. A to je na tu blízku, to nechci. To mě nelíbí. Při omračení. To má tež lepší, to si tež dáme. To je tež dobré. Máme to. To můžu chytat ty. Ten vyhodím z ruky. Co to bylo? Aha, no tak to je snad jasné. A už nemám body, sakra. Dobře. To asi kašlu, to mi vůbec nebaví. To budeme hrát agresivně, žádný stealth a to zatím nějak přežíváme. Tak to léčení asi tež vynechám. Uvidíme. Dobře, dali jsme si tu nějaký talent. Tady už bych to ukončil, to video už má strašně dlouho. Nechtěl bych to zase prodávát nějaké velké délky, už jenom kvůli tomu, že to bude dlouho trvat, abych to mohl vydat, než se to zpracuje. Tak bych to ukončil a určitě budeme pokračovat, kde budeme hledat tu knihu. Doneseme tu a doslovíme se dále příběhem. Nevím, proč jsem neměl u sebe, že jsem ji někde nechal, už nevím, kde je skončila. Tak se ji budeme snažit najít. Děkuji zatím za slednutí, za like a my se uvidíme příště u dalšího videa. Tak jo, čau.